OS SBM 2025 is one of the KM-SBM main program, designed as an initial regeneration and organizational identity formation process for the new SBM ITB batch 2028 students before they officially became the part of KM-SBM. Led by the chairperson Zahran and organized by the SBM 2027 committee, OSSBM 2025 was held from October 3rd to December 6, 2025. With the theme Pirates of the Caribbean, Sell to be a Businessman, the program introduces students to KM-SBM, the SBM environment, and its core value of ethics, skills, and knowledge. Before asking whether it achieved its purposes, we first need to understand the student it is designed for. What do the new SBM student actually need when they first enter the university? Through questionnaires, interview, and observation that was held before the OSSBM 2025 began, we explored the current condition of SBM Batch 28. The findings revealed several needs that emerged as they began their new transition into university life. The questionnaire highlights several key needs that includes opportunities for personal development, deeper understanding of SBM environment including KM SBM itself, and connection with their peers and seniors. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Zahran selaku Project Officer OSSBM 2025. Salam kenal semuanya. Halo guys, kenalin gue Yusen Novando Tukar, sekaligus staff dari divisi Mamet, materi metode OSSBM 2025. Oke, perkenalkan, aku Bintang Naraya Anansa, biasa dipanggil Bintang. Di sini aku datang sebagai koordinator lapangan OSSBM 2025. Untuk SSBM itu sendiri, sebuah SSBM ini sebuah wadah kaderisasi, yang dimana kaderisasi ini seperti kita ketahui bahwasanya proses untuk membentukkan nilai-nilai kader sesuai dengan nilai-nilai yang ada di organisasi untuk tujuan regenerasi sebuah organisasi seperti itu. Nah, dan dimana kalau misalkan kita melihat OSSBM ini mempunyai 3 nilai yang ingin dicapai, mulai yaitu ethics, skill, dan knowledge. Yang dimana nilai-nilai ini nilai-nilai yang ada di KM-SBM. Yang dimana kalau misalkan untuk peserta itu sendiri, sebetulnya OSSBM ini sebagai wadah untuk mereka mengenal teman-temannya, lalu juga mengenal lingkungan tentang SBM ITB, dan juga mengenal tentang kewirausahaan dan juga jurusan manajemen. Disitulah kita mengenalkan gitu. Oke. Juga kalau tujuannya, kalau dari metode forum ya, metode forum itu tujuannya tuh ada beberapa hal. Yang pertama tuh kalian bisa berpikir di bawah tekanan. Nah, ini tuh bisa terlihat apakah metode ini berjalan dengan baik, itu bisa terlihat dari metode dari awal kalian tuh nggak ada yang berani sama sekali, terus makin ke belakang itu makin banyak yang bisa menjawab di bawah tekanannya. Terus kalian tuh yang kedua juga, kalian tuh selain bisa berpikir, kalian tuh bisa berpendapat. Karena kalau cuma mikir doang tapi nggak bisa berpendapat, tapi nggak bisa menyampaikan pendapatnya, itu ya buat apa juga. Nah, itu sudah cukup terlihat juga ketika di forum. Terus kalian juga peduli satu sama lain. Kalau misalnya ada yang sakit atau misalnya ada yang kalian merasa forum udah terlalu lama, udah kayak kalian merasa perlu minum, itu kalian bisa mengajukan untuk itu. Kalian udah bisa lebih inisiatif kalian muncul di situ. Nah, di situ kan mentor juga bagian dari lapangan. Kalian tuh bisa dari metode itu, salah satu metode yang digunakan juga, yang dimana mentor ini jadi kayak tempat kalian cerita, tempat kalian curhat, tempat yang ngasih ilmu juga gitu. Nah, dari metode itu menurut kami juga ya, kalian tuh nggak cuma dimarah-marahin doang gitu, kalian juga bisa cerita, bisa bertanya-tanya. Jadi mentor nih jadi tempat buat kalian bisa nanya-nanya tentang apa yang kalian bingungin di SBM ini. Kalau misalnya kami nggak menyediakan itu, kalian tuh harus nge-reach out masing-masing. Membuat program yang namanya Keluarga Asik. Keluarga Asik bertujuan untuk
memberikan wadah-wadah para peserta untuk lebih mengenal kakak tingkat. Jadi kami membuat skemanya dua peserta memiliki satu kakak asuh. Jadi mana itu akan ngebentuk keluarga kecil yang mungkin bisa menjadi wadah peserta untuk lebih mengenal apa itu KMSBM, gimana experience kakak tingkat terhadap apa yang telah dilakukan setelah OSSBM, dan itu lebih membantu peserta dalam menentukan arah ke depannya itu bagaimana. Jadi kemudian OS itu ditujukan bagaimana sih caranya mahasiswa baru ini tuh memahami betul arti dari ethics skill knowledge, bagaimana cara implementasinya, dan kemudian juga bagaimana cara mereka bisa melestarikannya sehingga mereka nantinya kelak bisa menjadi penjaga nilai dari ethics skill knowledge tersebut. Udah bukan lagi sebagai, ibaratnya itu bukan lagi sebagai yang dibimbing, namun gimana caranya mereka bisa betul-betul menjaga dan juga memegang nilai tersebut supaya kelak juga bisa diturunkan ke masa baru yang lain. Dan kalau misalnya dari yang dididik itu banyak ya sebenarnya. Pertama tentunya kita bisa saling mengenal satu sama lain, mempertambah relasi, mengenal angkatannya siapa aja, asal dari mana, dan kemudian kita juga bisa membangun sense of community, sense of belonging. Karena aku yakin kalau misalnya selama OS itu tuh pasti ada kegiatan seperti penugasan, seperti salah satu juga pemilihan komting melalui sekolah Cakomting. Dari situ bisa ditumbuhkan tuh angkatan. Gimana sih cara mereka menghadapi sebuah masalah, gimana sih caranya untuk menemukan sosok pemimpin di antara mereka, gimana caranya mereka bisa menemukan sebuah cara untuk berkolaborasi. Sebenarnya in the end apa yang bisa bikin seseorang merasa dia tuh bagian dari SBM dan cuma bukan kuliah di SBM itu sebenarnya bisa dilihat dari what we have done towards SBM gitu. Karena kalau misalnya kita kuliah di SBM aja, kita nggak akan punya sense of community yang kuat. Kita harus menemukan apa sih peran kita di SBM, apa sih yang udah kita kontribusi di SBM ini. Jadi cara yang paling tepat adalah sebenarnya untuk membangun suatu timeline dan juga satu tempat platform yang memang bisa ngumpulin semua kerjaannya jadi satu dan lebih teratur. Yang di sini aku pakai Linktree. Jadi kayak ada Linktree kesekjenan, semua hal tuh bisa di cross check di sana karena memang divisi lain atau bidang lain itu juga perlu tahu apa aja yang udah dikerjain sama bidang kesekjenan. From the interview, we began to see that OSSBM is not only about introducing students to a new environment, it is about preparing them to function within that environment. The first is how students function as a group. At the beginning of university, students enter SBM as individuals who may not come from different schools, cities, and background. OS bring them into a situation when they have to communicate, collaborate, divide roles, solve problems, and make decisions together. Through repeated interaction, the goal is not simply for students to know each other's names. It is to gradually build trust, cooperation, cohesion, and sense of belonging within the group. Kita juga perlu berinteraksi dengan teman-teman kita, yang dimana butuhlah kita itu sebagai manusia kebutuhan afiliasi, sense of belonging gitu. Karena itu udah kebutuhan manusia itu sendiri, makanya SBM itu mengadakan hal tersebut agar kalian tuh seminimal-minimalnya bisa mengenal teman-temannya, yang mana. But becoming a group also means dealing with differences. When people work together, they will not always agree. Different opinions, personality, priorities, and ways of solving problems can create tensions. OS therefore became an early environment for students to experience these differences. The goal is not to eliminate the conflict. It is to develop the ability to communicate, negotiate, and understand different perspectives and find a way forward together in conflict management. Within a group, someone also needs to take responsibility. OS creates opportunities for students to experience what it means to lead, to make decisions, and to take ownership of a collective outcome. But leadership is not only about being the person in charge, it also means knowing when to take initiative, when to listen, and to distribute responsibility, and how to trust others to carry their part. Through the experiences, students begin to understand that contributing to a community requires both leadership and ability to work through others in a delegation. Gimana sih caranya
untuk menemukan sosok pemimpin di antara mereka, gimana caranya mereka bisa menemukan sebuah cara untuk berkolaborasi dan juga untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Rasa-rasa kebersamaan itulah yang nanti kemudian akan bisa membentuk. At the same time, OS prepares students for the transition into university. Skills such as time management, problem solving, decision making, and adaptability are intended to help students navigate their challenge in academic life. This connects OSSBM to an academic success. But becoming a part of community also means understanding how the community works. Students are gradually introduced to a system where people have different roles, responsibility, and resources, yet are expected to work toward a shared purpose. They learn that an organization does not move because of one person. It moves when people are coordinate, communicate, take responsibility, and align efforts. This becomes important as students eventually move from being participant in KMSBM to becoming a people who contribute and sustain it. Performa dari peserta setelah masuk di himpunan itu ternyata cukup ada improvisasi, yang dimana di setiap kegiatannya pasti kayak pesertanya lebih aktif dalam kegiatan organisasi. Di situ juga kami ajarkan bahwa OSSBM itu bukan cuma mengenalkan, tapi memberikan experience bagi para peserta untuk bisa lebih improve dari hari ke hari. Dan Kita udah tahu ada 3 core value, ethical skill knowledge. Maka kemudian OS itu ditujukan bagaimana sih caranya masa baru ini tuh memahami betul arti dari ethical skill knowledge, bagaimana cara implementasinya, dan kemudian juga bagaimana cara mereka bisa melestarikannya sehingga mereka nantinya kelak bisa menjadi penjaga nilai dari ethical skill knowledge tersebut. Throughout this analysis, we found out that OSSBM is more than orientation program. It is a space where new students are introduced to SBM, its value, and its community, while also being given experiences to develop themselves, build relationship, and learn how to work with others. However, our findings also show that these outcomes are not completely determined by OS. Programs such as interaction with seniors and group activities have already provided positive outcomes. But outcomes at cohort level, such as how close the entire batch become, how they solve problems together, or what kind of identity they develop, can vary between generations. This also can be understood through organizational behavior, because group outcomes are influenced not only by the structure or activities, but also by the people within the group. Therefore, our recommendation is not simply to add or change the existing programs. OS can continue evaluating previous outcomes while also looking at the characteristic of each new batch. If a program worked well in one generation, it is important to understand not only what worked, but also why it worked. By looking at both programs and the people experiencing it, OS can better decide what should be maintained, adapted, or developed. This became our main reflection. Organizational behavior is not only about designing a system that works, it is also about understanding the people within that system and how their interaction can shape outcomes. Because OS can create the environment, provide the experience, and start the process. But how each generation grows from that experience will always be influenced by people within it. OS do not define what a generation becomes, it creates the foundation for them to build it together.